Amém. Obrigado, Vitor. Está aqui pastor Fernando. Eu creio que não é necessária a apresentação, mas eu gostaria de tirar a dúvida mesmo assim. Tem alguém aqui que não conhece pastor Fernando, sua família? Não? Então, pastor, tem uma pessoa que ainda não o conhece. Então, por favor, repita a apresentação. Pastor Fernando tem caminhado conosco já há alguns anos, né, tanto em retiros passados, quanto em mensagens passadas aqui na igreja. Já pregou aqui mês passado, este mês que vem, né, pastor? Abril, né? Março também. E será o preletor, né, do nosso retiro, né, de maneira que a gente possa conhecê-lo, se aproximar dele cada vez mais, né, nos momentos de refeição, né, que a gente possa ter essa comunhão com eles, de conhecê-los melhor, assim como eles têm conhecido a gente. Amém? Então, pastor, por uma pessoa, por favor. Bom dia, irmãos e irmãs. Selamat Não pagi, valeu, saudara não saudara. valeu. Vamos tentar de novo, vai. Com energia. Quem não tomou café, nem precisa dizer. Ada yang belum makan pagi, minum kopi? Bom dia. Ya, selamat pagi. Aí sim. Aí sim. É uma alegria para a gente poder estar com vocês mais uma vez nessa manhã linda que o Senhor nos deu. Satu sukacita berada di sini sekali lagi pada pagi hari ini E rever irmãos que nós amamos do fundo do nosso coração. bertemu kembali saudara-saudara yang kami kasihi dari segenap hati kami. Sentimos falta de alguns, Ya, kami merasa kekurangan, kehilangan beberapa saudara, mas a nossa alegria está em encontrar você que está aqui com a gente nessa manhã. tapi sukacita kami adalah bertemu dengan saudara-saudari yang ada di sini pada pagi hari ini. Eu sou pastor da Igreja Batista Central, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Jadi saya pendeta Gereja Baptis Pusat Kota Resende, Rio de Janeiro. Estamos lá há 3 anos e meio. Sudah 3 tahun setengah kami di sana. E comigo está minha esposa hoje aqui, a Cristiane, ela só vai levantar a mão ali. Istri saya, Ibu Kristiani, berada bersama dengan kami. A Cristiane e eu nos conhecemos quando estávamos cursando o seminário. Ya, kami saling mengenal ketika kami sekolah Alkitab. E ali no seminário, então, ela jogou os seus encantos em mim. Jadi di sekolah Alkitab dia mengirimkan ya sihirnya pada saya. Então eu fui preso, né, por as suas investidas na minha vida, né? Ya, sehingga saya ditangkap, ditawan oleh investasinya dalam kehidupan saya. Estamos caminhando juntos há 28 anos. Ya, kami sudah bersatu berjalan bersama 28 tahun. E Deus nos deu 2 filhas maravilhosas. Dan Tuhan mengaruniakan kami 2 anak perempuan yang indah, yang cantik. Amanda tem 27 anos e está agora nos Estados Unidos. Amanda berusia 27 tahun, berada di Amerika Serikat sekarang. Então, em dezembro, se Deus nos permitir, teremos um casamento na família. Kalau Tuhan berkenan, bulan Desember akan ada pernikahan dalam keluarga kami. A nossa filha mais nova é a Milena, com 22 anos. Dan yang bungsu Milena mempunyai 22 tahun. E hoje ela ficou junto com a avó, vindo de Resende para cá, a gente passa por São José dos Campos. E ali, então, ela falou, não vou ficar com a minha avó hoje pela manhã. Dan hari ini dia tinggal dengan neneknya di kota São José dos Campos. Então, provavelmente o mês que vem, as duas devem estar com a gente. A Amanda deve estar chegando no início de março. Mas eu, se não me engano, dia 9 de março eu estou aqui. E é aniversário da Amanda. Não? Dia 30 de março é aniversário da Amanda. Mas no dia 9 de março, se Deus nos permitir, estaremos os 4 junto com vocês. Kalau Tuhan berkenan, bulan Maret tanggal 9 nanti ketika Amanda sudah datang ke sini, kami berempat akan berada di sini. Nós servimos ao Senhor no campo missionário por 11 anos no Sudoeste Asiático. Kami telah melayani Tuhan selama 11 tahun di Asia Tenggara. Passamos uma temporada de 4 anos no Japão. 4 tahun kami melewati di Jepang. E 7 anos nas Filipinas. 7 tahun di Filipina. Onde trabalhamos com
treinamento e capacitação de pastores e líderes plantadores de igreja. Dan kami mengadakan pelayanan penanaman gereja, pelatihan, pemberdayaan para pendeta. E mentoreávamos então suas famílias, 22 pastores ao total, todos eles filipinos. Dan kami mengarahkan, menuntun, membimbing 20-an anggota pendeta di sana dan keluarganya. Durante o nosso tempo nas Filipinas, tivemos o privilégio de conhecer a terra de alguns de vocês. Dan selama itu kami ada kesempatan untuk mengenal tanah lahir beberapa yang hadir di sini. Estivemos na bela cidade de Bali Kami pergi ke Bali e ficamos felizes de conhecer aquele lugar lindo e maravilhoso. Foi em Bali que a gente foi na churrascaria, Cris? Tem uma churrascaria brasileira em Bali que é um espetáculo. ya, dan kami juga ke churrascaria, rumah makan sate Brasil yang berada di Bali yang luar biasa. Os garçons da churrascaria são todos brasileiros. Dan pelayan-pelayan semua orang Brasil meskipun di Indonesia. Então, se você nunca ficou assim empolgado para conhecer a Indonésia e a cidade de Bali, eu estou te dando um bom motivo, né? Ya, kalau ada yang belum berniat untuk mengenal Indonesia, bisa mengenal Bali dan ini satu alasan yang baik. Você não vai se arrepender de visitar essa churrascaria lá. Dan tidak akan menyesal untuk dapat juga mengunjungi akan churrascaria Brasil di sana. Bem, eu penso que é suficiente, né? Baik, itu saya pikir cukup perkenalan saya. Nós estamos à disposição de vocês depois que terminar o culto, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, né, terem um contato maior com a gente também, a gente está à disposição de todos. Ya, selesai ibadah kami siap untuk melayani kalau ada yang mau lebih mengenal atau bertanya kepada kami. Acho que uma das coisas que vale a pena citar aqui é que pastor Suade foi um grande amigo nosso. Ya, satu hal yang saya mau sebutkan, pendeta Suadi almarhum adalah satu sahabat kami yang dekat. Conheci o Suade Aina no seminário. Ya, saya mengenal mereka di sekolah Alkitab juga. Eu dengan fui Ibu Ina. professor dos dois no seminário. Saya menjadi dosen guru bagi mereka ketika di sekolah Alkitab. E a partir dali uma boa amizade surgiu. Dan sejak waktu itu muncullah suatu persahabatan yang baik. E o que conhecemos de vocês e a relação que temos com vocês foi então a partir do pastor Suade Daina. Jadi kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara, mempunyai relasi Bapak Ibu melalui kehidupan Pak Suadi dan Ibu Ina. Mas o trabalho do Senhor continua. Deus vai recolhendo os seus servos. Namun pekerjaan Tuhan terus berlanjut, Tuhanlah yang mengangkat kembali hamba-hambanya. E eles estão bem guardados até aquele dia maravilhoso que o Senhor virá para nos buscar. E aí então todos nós estaremos juntos novamente. Ya, mereka terpelihara dengan baik sampai ketika Tuhan Yesus kembali dan kita semua kembali bersatu. Então é uma alegria mais uma vez estar com vocês. Jadi suatu sukacita besar sekali lagi berada dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. E eu espero que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, fale mais uma vez com a gente nessa Dan manhã. kiranya Tuhan dalam rahmat-Nya yang tidak terbatas kembali berbicara kepada kita pada saat ini. O título da mensagem que nós vamos compartilhar com vocês hoje Judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah uma jornada de esperança no caminho do desespero. jadi suatu perjalanan penuh harapan di tengah keputusasaan. Vou repetir. Uma jornada de esperança no caminho do desespero. Jadi suatu perjalanan pengharapan di tengah keputusasaan. E para refletir acerca desse tema, eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia Untuk merenungkan hal ini, saya mengundang kita yang membawa Alkitab para abrir no livro do Dr. Lucas, capítulo 24. Lukas pasal 24. Kita buka Lukas pasal 24. O texto que nós vamos ler é um texto um pouco extenso, mas é uma perícope completa e nós precisamos ler todo o texto, de 13 a 35. Ayat 13 sampai 35 agak panjang, tapi kita perlu membaca untuk mengerti seluruh konteks. Lukas 24.
Provavelmente você já leu esse texto várias vezes. Barangkali pasti Bapak Ibu sudah membaca teks ini berbagai kali. E pode ser que algumas perguntas tenham surgido na sua mente, no seu coração, quando você leu esse texto. Dan mungkin timbul berbagai pertanyaan ketika membaca teks firman Tuhan ini. Pode ser que eu não tenha todas as respostas para você nessa manhã, Barangkali saya tidak mempunyai semua jawaban, mas eu espero que pelo menos algumas das dúvidas a gente possa então esclarecer. tapi paling tidak beberapa pertanyaan, keraguan kita bisa menjawab atau menjelaskan. Eu preciso saber quanto tempo eu tenho, senão eu passo o dia inteiro falando sobre esse texto. Os presbíteros podem responder. 1h30? André? Ok. 1h30? Não, ok, 40 minutos. À tarde, diretor. Pode deixar, eu não vou... Quando eu perceber que vocês estão aí meio entediados ou a fome começar a apertar, aí a gente para, tá bom? Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar paralelamente com eles. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jesus então lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Então, deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu já fazem 3 dias. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur. Elas disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender
o que os profetas registraram nas Escrituras. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando que o que as escrituras diziam a respeito dele. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Aproximando-se eles então de Emaús, o destino daqueles homens, Jesus fez como quem seguia a viagem. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois é tarde. E Jesus foi para a casa com eles. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Quando estavam à mesa, Jesus então tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Então os olhos dos dois foram abertos e eles o reconheceram. Nesse momento, o Senhor Jesus desapareceu. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Disseram então um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava acerca dele mesmo nas Escrituras Sagradas? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos junto com eles. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Eles então lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Então os outros dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto eles andavam pelo caminho e como o havia reconhecido quando Jesus, em torno da mesa, partiu o pão e os abençoou. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Vamos orar. Kita berdoa. Pai eterno, Bapa yang kekal, abre, Senhor, os nossos olhos buka mata kami, e que possamos ver, ó Pai, aquilo que o Senhor há tanto tempo atrás revelou aos teus primeiros dan discípulos. kami dapat melihat apa yang Engkau ya Tuhan menyatakan berbagai waktu yang lalu kepada murid-murid-Mu. Que o Espírito do Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer nos comunicar essa manhã. Karena Roh-Mu yang Kudus menolong kami dapat mengerti apa yang Engkau mau menyampaikan kepada kami. Oramos assim em nome de Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amém. Amin. Sempre que eu leio esse texto, eu fico com uma santa inveja daqueles dois discípulos. Senantiasa ketika saya membaca teks ini, saya ada satu kecemburuan yang suci mengenai kedua murid itu. Como seria bom fazer uma caminhada com Jesus. Betapa baiknya kalau saya bisa berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Confesso a vocês que não era uma caminhada pequena. Saya mengakui mungkin benar bahwa perjalanan itu tidak pendek. 11 quilômetros Ya, não é 11. para você fazer toda manhã, né? Ya, 11 kilo kita tidak bisa jalan semua pagi, setiap pagi.
Mas eu imagino que aquela caminhada com Jesus foi uma experiência extraordinária e eles não sentiram o peso da caminhada. Tapi saya bayangkan perjalanan itu bersama Yesus luar biasa dan mereka bahkan tidak merasakan bahwa perjalanan itu panjang. Nós não sabemos em que momento da caminhada Jesus chegou até eles. Kita tidak tahu persis kapan dalam perjalanan murid itu Yesus menghampiri mereka. Mas foi tempo suficiente para perceber que eles estavam aflitos. Tapi waktunya cukup untuk Yesus melihat bahwa mereka sedang dalam keputusasaan. O coração daqueles homens estava cheio de desapontamento e tristeza. Mereka dalam kesesakan hati mereka penuh dengan kesedihan. De certo modo, ele representava toda a comunidade dos discípulos de Jesus naquela manhã de domingo. Dan kedua murid itu melambangkan dengan salah satu cara dan cara yang lain keberadaan daripada semua murid Kristus pada hari itu. A irmã citou Tomé aqui, Ya, tadi dalam pujian disebutkan tentang que Thomas ficou com a fama do apóstolo incrédulo. yang dikenal sebagai rasul yang tidak percaya. Mas eu não encontro nenhum discípulo e apóstolo crente Tetapi- na manhã de domingo da ressurreição. Tapi pada minggu kebangkitan tak satu pun juga murid-murid atau rasul-rasul yang lain yang percaya juga. Tomé pagou a conta. Ya, Thomas dia akhirnya menanggung seluruh akibat, Mas todo mundo se enquadrava nessa classe de incrédulos na manhã de domingo. ya, Thomas dianggap satu-satunya yang tidak percaya, tapi sebenarnya semua murid-murid juga tidak percaya. O versículo anterior, o versículo 12 que nós lemos do próprio capítulo 24, Ayat 12, ayat sebelumnya dari pasal 24, fala acerca da experiência que Pedro teve quando ele chega ao túmulo e percebe que o túmulo está vazio. menceritakan pengalaman Petrus ketika sampai di kubur dan melihat bahwa kubur itu kosong. Lucas, ele deixa o clima em suspense, dizendo que Pedro volta então para casa meio que confuso, sem saber o que tinha acontecido. Jadi Lukas membiarkan suasana itu tanpa jawaban, tanpa mengetahui persis apa yang terjadi, karena Petrus kembali ke rumahnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nem Pedro acreditou na ressurreição do Senhor. Bahkan Petrus tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Então aqueles discípulos estão saindo de Jerusalém e indo para a cidade de Emaús. A impressão que me dá é que eles já haviam jogado a toalha no chão. Jadi kedua murid itu meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus dan tampaknya bagi saya bahwa mereka sudah menyerah. E para quem não entende, a expressão jogar a toalha no chão significa que eles haviam desistido. Jadi mereka menyerah. O que eu vejo nesse texto, que é um texto exclusivo de Lucas, só Lucas registra esse acontecimento do caminho de Emaús. Apa yang saya lihat tentang teks firman Tuhan ini, kisah yang hanya ada di Lukas tentang perjalanan murid-murid ke Emmaus. Lucas, apesar de ser um historiador, ele também era um teólogo. Lukas selain sejarawan adalah seorang teolog juga. Então ele não quer simplesmente destacar questões históricas, Jadi dia tidak hanya mau mengangkat hal-hal sejarah, mas ele quer compartilhar conosco questões espirituais. tapi dia mau membagikan perkara-perkara rohani juga bagi kita. Essa é a terceira aparição de Jesus depois da ressurreição. Dan teks ini adalah penampakan Yesus yang ketiga setelah dia bangkit. É tarde do primeiro dia Jadi- da semana do domingo de ressurreição. Jadi sudah larut hari pada pekan hari pertama pekan ketika Yesus Kristus bangkit. E o que me chama a atenção é como Jesus se aproxima dos discípulos sutilmente. Menarik bahwa Yesus menghampiri, mendekati murid-murid itu dengan halus. Lucas faz questão de dizer a distância entre Jerusalém e Emaús Lukas dia mencatat persis jarak antara Yerusalem dan Emmaus e faz questão de citar o nome de um dos dois homens. dan menyebutkan nama salah satu murid itu dengan sengaja. Ele diz que o nome de um dos dois era Cleopas Dan salah satu nama adalah Kleopas
E nós encontramos a citação de Cleopas em João capítulo 19. Yohanes 19 menyebutkan nama tersebut. Abre lá sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Yohanes 19 ayat 25. O texto diz assim: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Pergunta, vamos ver se vocês são bons em quiz. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dalam bahasa Indonesia dan Maria Magdalena. Saya bertanya, yang pintar jawab quiz. Aqui o texto está dizendo para a gente o seguinte, que perto da cruz onde Jesus estava sendo crucificado, Jadi dekat salib ketika Yesus disalibkan, estava a mãe de Jesus. Qual é o nome da mãe de Jesus? ada ibunya Yesus. Siapa nama daripada ibu Yesus? Maria. Maria. A irmã dela, Dan saudarinya, que não diz o nome, tidak disebutkan namanya. e uma outra Maria, Dan Maria yang lain, esposa de Cleopas. istri Klopas. Cleopas, que é o mesmo que estava saindo de Jerusalém a caminho da cidade de Emaús. Klopas yang keluar dari Yerusalem dan menuju Emmaus. E que Jesus chega sutilmente, mas ele não reconhece o Senhor Jesus. Yang Yesus mendekatinya dan halus, tapi dia tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Por que ele não reconheceu? Mengapa Ou porque pada eles não reconheceram? Mengapa pada saat itu murid-murid tidak mengenali, menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus? O texto vai dizer para nós que os olhos deles estavam como que impedidos de conhecerem ou de reconhecerem a Jesus. Teks firman Tuhan mengatakan bahwa mata mereka sepertinya tertutup untuk mengenali, menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Existem algumas possibilidades. Ada beberapa kemungkinan. A primeira possibilidade era uma questão espiritual. Pertama, mereka tidak mengenal Yesus karena soal rohani. Eles não conseguiam enxergar porque eles estavam na carne. Ya, bisa dikatakan mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus karena mereka dalam kedagingan. E eles não conseguiam ter uma visão espiritual da situação toda. Dan mereka tidak bisa memahami secara rohani seluruh situasi yang terjadi waktu itu. A segunda possibilidade Kemungkinan kedua, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? é que a última visão que eles tiveram de Jesus Visi atau penglihatan mereka ketika mereka melihat Tuhan Yesus foi uma visão deprimente. adalah suatu hal yang menyedihkan. Jesus havia sido flagelado a noite toda. Karena Yesus telah dicambuk, dipukuli sepanjang malam. Ele foi chicoteado, Dia telah dicambuk, foi espancado. dia telah dipukul, Sua barba foi arrancada com a mão. tangannya dilukai. O chicote romano era chamado de chicote assassino. Jadi cambuk Roma, cambuk yang mematikan, yang membunuh. O nome era flagelo. Jadi itu satu pukulan yang sangat keras. Era um chicote com várias tiras. Sampai melukai dan mengangkat potong-potong daging yang terdiri dari berbagai bagian. E na ponta de cada tira, geralmente, eles colocavam um pedaço de metal. Jadi dari ujung dari setiap cambuk itu ada sepotong daripada metal atau besi. Jesus foi chicoteado e flagelado naquela noite Jadi de Yesus sexta-feira. dicambuk pada Jumat itu. Aliás, de quinta para sexta-feira. Untuk kita dari hari Kamis ke hari Jumat. Então, a visão de Jesus era uma visão deformada. O aspecto dele era muito ruim. Jadi aspek daripada jasmani, muka daripada Yesus itu sangat buruk. Além das feridas e das chagas, Selain daripada luka-luka yang dia miliki. ele tinha sido espancado com socos no rosto. Jadi dia ditonjok di dalam mukanya juga. Seu rosto estava inchado, seus olhos estavam roxos. Ya, mukanya bengkak, matanya memar.
a última visão que eles tiveram de Jesus Dan itu era penglihatan terakhir dari murid-murid Yesus. horrorosa. Jadi yang sangat mengerikan. Então, na ressurreição, Jesus aparece totalmente restaurado. Dan ketika Yesus bangkit, muncul nampak dalam keadaan yang sudah dipulihkan 100%. Uma terceira possibilidade Kemungkinan ketiga mereka mengapa murid tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus, é que Jesus tenha ressuscitado com uma aparência um tanto quanto diferente. karena Yesus bangkit dengan suatu wajah atau penampilan yang berbeda. Eu não sei se você lembra quando você tinha, como você era quando você tinha por volta dos 20 anos de idade. Siapa masih ingat ketika masih berusia 20 tahun di sini? Alguém lembra? Ada yang masih ingat Quando você tinha 20 anos de idade, você lembra? ketika Anda masih berusia Não. 20 tahun? Eu tenho algumas fotos minhas. Ya, saya ada Jadi beberapa quando eu foto tinha- saya ketika berusia 20 tahun. Eu pesava 55 quilos. Ya, berat badan saya 55 kilo, A minha calça era 36. celana saya ukuran 36. Então, o meu aspecto físico era bem diferente do que é hoje. Jadi tubuh jasmani saya berbeda dengan hari ini. Segundo a minha esposa, que me ama de verdade, Ya, menurut istri saya yang mencintai, mengasihi saya, eu estou muito mais bonito hoje, saya lebih cakap hari ini. né? Ou seja, o meu aspecto não era muito amigável, não era muito atraente naquela Ya, época. jadi dulu saya tidak begitu tampan, tidak begitu menarik. Eu não sei se você lembra como você era. Jadi saya tidak tahu bagaimana, apakah kalian masih ingat ketika berusia 20 tahun atau lebih muda? Mas nós mudamos. Tapi kita berubah. O tempo nos desgasta. Jadi waktu membuat kita lebih tua. Se essa tese está correta, o meu coração se enche de alegria. Kalau tesis ini benar, hati saya penuh sukacita. Porque ao longo dos meus 50 e poucos anos, que é o que eu tenho hoje, Karena dalam 50-an tahun yang usia yang saya miliki saat ini, eu tive algumas perdas que Saya- ficaram pelo caminho. ada beberapa kehilangan sepanjang perjalanan kehidupan saya. Eu perdi alguns dentes. Saya kehilangan beberapa gigi. Então, eu não sorrio muito. E quando sorrio, não abro muito a boca. Ya, saya tidak banyak senyum. Kalau saya senyum, tidak buka mulut lebar-lebar. Mas se de fato tudo em nós será restaurado, Tetapi o meu sorriso vai ser diferente na ressurreição. seluruh tubuh kita akan dipulihkan dan senyum saya akan berbeda pada hari kebangkitan. Das primeiras vezes que nós estivemos aqui junto com vocês, o meu cabelo tinha uma cor diferente. Pertama kali saya di sini, rambut saya warnanya berbeda waktu itu. Além do volume, que era um pouco maior, Selain lebih banyak, a cor também era um pouco mais escura do que hoje. warnanya lebih hitam daripada sekarang ini. Ou seja, Dan kata lain, o tempo nos desgasta. waktu membuat kita mengalami penurunan E nós sofremos com isso. dan kita menderita. Existe uma quarta possibilidade, Ada alasan keempat, kemungkinan mengapa murid tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. que eu creio que é uma forte candidata a ser a razão principal. Eu penso que existe uma série de fatores, mas eu penso que a razão principal de que esses discípulos não reconheceram a Jesus é que eu vou citar agora. Dan bagi saya secara pribadi ini alasan yang paling kuat mengapa para murid tidak menyadari bahwa itu Yesus meskipun ada faktor-faktor lain. A crucificação havia frustrado todas as esperanças de que Jesus fosse aquele profeta que os discípulos estavam esperando. Bahwa penyaliban Yesus membuat murid-murid frustrasi bahwa Yesus adalah Mesias atau Nabi yang mereka begitu harapkan dan nantikan. Uma semana antes desse dia, Satu minggu sebelum hari teks firman Tuhan ini, o espírito que estava nos discípulos era de excitação. roh yang ada pada murid-murid itu penuh dengan semangat, De alegria. penuh sukacita. Na cabeça dos discípulos, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e lá então, finalmente, ele iria ocupar o seu lugar como Messias prometido e se assentar no trono de Davi. Dan bagi para murid, Yesus sedang menuju Yerusalem di mana dia akan duduk di
tahta sebagai Mesias, sebagai yang dijanjikan Tuhan di atas tahta Daud. Aquela última peregrinação dos discípulos para a cidade de Jerusalém era excitante. Eles estavam brigando e disputando para saber quem seria que sentaria à destra e à esquerda de Jesus. Jadi jalan menuju Yerusalem membuat murid-murid itu penuh sukacita kegirangan. Mereka bahkan berdiskusi, berdebat siapa yang akan duduk sebelah kanan kiri daripada tahta Tuhan Yesus Kristus. Eles estavam pensando acerca dos títulos que eles receberiam de nobreza quando Jesus então ocupasse o seu espaço na história e na cadeira de Davi. Dan mereka membayangkan gelar yang mereka hendak mewarisi, memiliki ketika Yesus duduk di atas tahta Daud. A conversa daqueles discípulos era uma conversa de alguém que estava desapontado. Tapi pembicaraan para murid itu adalah orang-orang yang kecewa. Afinal de contas, já haviam se passado quantos dias? Karena sudah lewat berapa hari? 3 dias. Sudah lewat 3 hari. É impossível alguém voltar dos mortos depois de 3 dias. Mustahil orang 3 hari mati dia kembali dari dunia orang mati. E o coração deles estava entenebrecido. Dan hati mereka sepertinya depresi. Isso impediu que eles enxergassem o Senhor Jesus ao lado deles. Sehingga mereka tidak bisa melihat, menyadari bahwa Yesus ada di samping mereka. Eu creio, irmãos, que quando Lucas registrou esse texto, ele estava querendo nos ensinar uma verdade importante. Saya pikir Lukas ketika mencatat teks ini dia mau mengajarkan satu kebenaran penting bagi kita. Lucas estava querendo ensinar a mim e a você Dia mau mengajarkan bagi saudara dan saya que todos nós podemos enfrentar momentos de desapontamento. bahwa kita semua bisa melewati masa ketika kita kecewa. Nós podemos nos desapontar uns com os outros Kita bisa kecewa satu dengan yang lain por conta de ofensas ou situações desagradáveis no nosso relacionamento. karena dalam relasi ada situasi yang tidak menyenangkan, ada yang tersinggung, ada yang menyinggung. Geralmente é isso que cria uma parede de inimizade entre nós e nossos amigos, nossos irmãos, gente que são preciosas para nós. Itu yang membangun tembok perselisihan pemisah antara kita, saudara-saudara yang penting satu dengan yang lain sebenarnya. Mas quando nós somos ofendidos, né? Quando nós experimentamos situações desagradáveis no relacionamento, isso nos traz desapontamento. Tapi kalau kita disinggung, tersinggung, mengalami hal yang tidak menyenangkan, itu mengecewakan kita. Quantos de vocês aqui já não ficaram desapontados com alguém? Berapa di sini pernah kecewa dengan orang lain? Alguém que era o seu amigo do peito, amigo de confiança. Kecewa dengan orang yang Anda saudara percaya, sahabat yang karib, yang dekat. Pessoa próxima de você, que você faria tudo por essa pessoa. Orang dekat dengan Anda yang saudara berani berkorban segalanya baginya. E essa pessoa então, de alguma forma te machucou, te feriu, te desapontou. Orang itu melukai Anda, menyinggung Anda, mengecewakan Anda. Quando nós estamos desapontados uns com os outros, a nossa maneira de nos enxergar e enxergar ao outro muda totalmente. Ketika kita kecewa satu dengan lain, cara kita melihat, memandang satu dengan lain berbeda. Nós somos contaminados com um problema de vista, de visão. Kita terkontaminasi dalam cara kita melihat, memandang sesama. Antes da ofensa, nós estávamos dispostos a dar a vida pelo irmão. Sebelum tersinggung, kita berani berkorban untuk orang itu. Depois da ofensa, nós não queremos mais ver a face dele na nossa frente. Setelah tersinggung, kecewa, kita tidak mau melihat wajah orang itu di depan kita. Se Maria, esposa de Cleopas, era muito chegada de Maria, mãe de Jesus, Cleopas era alguém muito chegado de Jesus. Kalau Maria istri Kleopas dekat dengan Maria ibu Yesus, berarti bahwa Kleopas itu seorang yang penting dan dekat dengan Yesus. E eu duvido, irmãos, que o principal a estar resmungando no caminho de Emaús não tenha sido Cleopas. Dan saya tidak ragu bahwa orang yang paling mengeluh dalam perjalanan di Emaus itu adalah Kleopas. Porque ele era o mais desapontado dos dois. Karena dia yang paling kecewa di antara kedua murid itu.
Lucas está explicando para mim e para você Lukas menjelaskan bagi saudara dan saya, que nenhum de nós estamos isentos de desapontamento. tak satu pun dari kita dapat luput daripada kekecewaan. Então nós podemos nos desapontar uns com os outros. Kita bisa mengecewakan satu dengan yang lain, Nós podemos também ficar desapontados com Deus. dan kita bisa juga kecewa dengan Tuhan. Por quê? Mengapa? Porque nós criamos expectativas, nós montamos um cenário no nosso coração e que não necessariamente é verdadeiro. Karena dalam hati kita membangun suatu harapan, ekspektasi yang sebenarnya tidak benar-benar sesungguhnya. São expectativas, sonhos e desejos que nós cultivamos no coração, mas que Deus não faz parte disso. Harapan, impian, kerinduan dalam hati kita, tapi yang bukan berasal dari Tuhan. Irmão, vocês já perceberam a maneira como nós oramos? Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menyadari cara kita berdoa. Geralmente as nossas orações são carregadas de pedidos Biasanya doa kita penuh dengan permintaan e escassas de gratidão. dan kurang ucapan syukur. E geralmente nossas orações, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, são extremamente egoístas. Dan biasanya doa-doa kita saat ini penuh dengan egoisme. Minha mãe tinha um ditado, acho que é conhecido de todos vocês. Ibu saya ada suatu pepatah, saya pikir semua kenal. Minha mãe dizia assim, a gente está sempre orando da seguinte maneira: Kita selalu berdoa demikian. que venha a nós, ao vosso reino, nada. Kiranya datang kepada kami, tetapi bukanlah kerajaanmu. Então nós criamos expectativas, nós geramos desejos e sonhos no nosso coração que queremos que Deus concretize, mas que não estão nos planos de Deus. Kita menciptakan kerinduan, harapan, tetapi yang bukan berasal dari Tuhan. E nós então ficamos desapontados quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Dan kita kecewa ketika hal-hal tidak terjadi seperti cara yang kita kehendaki. Algum de vocês já teve essa experiência? Já teve essa experiência? Apakah ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? De ficar desapontado com Deus por causa de suas expectativas? Kecewa dengan Tuhan karena harapan-harapan yang saudara miliki? Irmãos, quando o Senhor me chamou, Ketika Tuhan memanggil saya, Ele colocou no meu coração uma forte convicção Dia menaruh dalam hati saya satu kepastian yang kuat. de que Ele tinha planos para mim no campo missionário. Dia ada rencana bagi saya dalam ladang misi. Isso foi em 1993. Itu 1993. E eu então saí de perto da minha família, atendendo um chamado missionário. Saya meninggalkan dengan demikian keluarga saya untuk menjawab akan panggilan misi. E cheguei em São José dos Campos em 1993. Dan saya ke kota São José dos Campos 1993. E no final do ano eu perguntei para Deus: Senhor, é agora que eu vou para o campo? Akhir tahun saya bertanya, Tuhan, apakah sekarang saya akan ke ladang misi? E o que Deus respondeu? Dan apa jawaban Tuhan? Alguém quer adivinhar? Não, Ele não respondeu nada. Tuhan tidak menjawab apa-apa. Aí eu falei: entendi, Senhor. Kalau gitu Preciso me preparar melhor. saya mengerti, Tuhan, saya perlu menyiapkan diri lebih baik lagi. Então eu fui para o seminário. Saya ke sekolah Alkitab. Então no seminário passei 4 anos Saya 4 tahun di sekolah Alkitab. e lá fui seduzido por minha esposa. Dan di sana saya dirayu oleh istri saya. Quando eu saio do seminário, eu saio casado. Ketika saya keluar dari sekolah Alkitab, saya sudah menikah. Então quando eu terminei o seminário, o que eu perguntei para o Senhor? Ketika selesai sekolah Alkitab, apa yang saya tanyakan kepada Tuhan? Senhor, é agora que eu vou para o campo Apakah missionário? sekarang saya akan ke ladang misi? E o que Ele respondeu? Apa jawaban Tuhan? Nada. Ele Tidak não ada apa-apa. respondeu nada. E eu entendi. Eu falei: entendi, Senhor. O Senhor quer que eu pegue experiência. Saya mengatakan, oke Tuhan, saya ngerti, Engkau mau supaya saya mempunyai lebih pengalaman. Então eu ingressei no ministério pastoral Dan saya menjadi gembala gereja. e fui então pastorear a igreja local. Saya menggembalakan gereja lokal. Depois de alguns anos pastoreando a igreja, Setelah beberapa tahun menggembalakan jemaat lokal, aí eu fiz outra pergunta para o Senhor: Senhor,
Depois de 5, 6 anos de treinamento, né, mais 5, 6 anos aqui de ministério pastoral, é agora que o Senhor vai me mandar? Saya bertanya, Tuhan, setelah 50 tahun pelatihan, menggembalakan jemaat, apakah sekarang Engkau akan mengutus saya? E o que foi que ele respondeu? Apa yang Tuhan jawab? Não, ele não respondeu nada. Tidak menjawab apa-apa. 15 anos depois, Setelah 15 tahun, quando eu estava no meu melhor momento no ministério, ketika saya dalam momen terbaik pelayanan saya eu já tinha deixado de perguntar para o Senhor. sudah berhenti bertanya kepada Tuhan. Aí ele disse, é agora. Dia berkata, sekarang. Minha esposa entrou em crise. Istri saya mengalami krisis. Por quê? Mengapa? Ela estava engajada na igreja, Karena dia sudah giat terlibat di dalam a igreja gereja. estava a todo vapor, Gereja waktu itu giat sepenuhnya. e nós estávamos bem ajustados. Dan kami sudah dalam keadaan menyesuaikan diri dalam segala sesuatu. Foram 15 anos fazendo a mesma pergunta. 15 tahun saya mengajukan pertanyaan yang sama. Por várias vezes durante esses 15 anos eu fiquei desapontado. Dan dalam berbagai kesempatan 15 tahun itu saya kecewa. E ficar desapontado com Deus pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Kecewa dengan Tuhan dapat merugikan kesehatan kita. Aqueles homens tinham expectativas acerca de Jesus. Murid-murid itu mereka mempunyai ekspektasi atau harapan mengenai Tuhan. Nós tínhamos certeza Kami mempunyai kepastian que ele era o Messias. bahwa dia adalah Mesias. Era sobre eles que os profetas haviam profetizado. Para nabi bernubuat tentang dia. Não tinha dúvida nenhuma, ele era poderoso em palavras e em ações diante de Deus e diante do povo. Dia berkuasa dengan perkataan, dengan tindakan di hadapan Tuhan dan manusia. Ninguém em toda a história poderia se encaixar tão perfeitamente aos profetas como Jesus de Nazaré. Tidak ada yang bisa disamakan sesuai apa yang dimuatkan para nabi seperti Yesus dari Nazaret. Aqueles homens tinham expectativas com Deus que não foram supridas. E isso afetou a visão daqueles homens. Murid-murid itu mempunyai satu ekspektasi harapan dari Tuhan dan itu tidak terjadi dan mereka kecewa. Irmãos, o que tem feito você desistir? Sehingga mereka tidak bisa menyadari bahwa itu adalah Yesus. Saudara, Quais apa yang foram- membuat Anda menyerah? Quais foram as expectativas que você criou no seu coração que tem gerado desapontamento em você? Apa harapan yang timbul dalam hatimu yang membuat Anda kecewa? Por que você está jogando a toalha? Mengapa Anda menyerah? Por que você está desistindo? Mengapa Anda mau menyerah? Os planos de Deus são perfeitos e eternos. Rencana Tuhan sempurna dan kekal E eles nunca mudam. dan tidak pernah berubah. Aquilo que Deus tem reservado para você Apa yang Tuhan siapkan bagi Anda é para você. adalah bagi Anda E é intransferível. Não desista. dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Jangan menyerah. Jesus leva aqueles homens de volta às escrituras sagradas. Tuhan Yesus membawa murid-murid itu kembali meninjau, melihat kembali akan kitab suci. E aqui vale a pena ressaltar aos irmãos que Jesus coloca aqui em ordem a Bíblia hebraica. Dan Yesus menyebutkan urutan sesuai dengan kitab suci orang Ibrani. Nós chamamos esse texto de texto massorético. Dan teks ini teks Masoret kita sebutkan. Os judeus chamam de Taná. Orang Yahudi menyebut Tanah. A ordem da Bíblia judaica é diferente da ordem da Bíblia cristã. Urutan kitab suci daripada orang Yahudi berbeda dengan kitab suci kita orang Kristen. Na ordem hebraica ela está Moisés, Dalam urutan os escritos e os profetas. dalam urutan orang-orang Ibrani ada kitab Musa, tulisan-tulisan, syair, puisi dan juga kitab nabi-nabi. Isso me diz ao meu coração que Jesus começa a andar com aqueles homens logo depois que eles saem de Jerusalém. Jadi bagi saya ini menandakan Yesus mulai berjalan dengan murid-murid itu persis ketika mereka meninggalkan Yerusalem. Jesus tinha quanto tempo para conversar com aqueles homens? Karena berapa waktu sebenarnya Yesus ada untuk berbicara dan bercakap dengan murid-murid itu? 11 quilômetros. Selama 11 kilometer.
Então, provavelmente, Jesus foi contando, não é, acerca dele mesmo, nos textos de Moisés, passando pelos profetas e os escritos, explicando para aqueles homens detalhadamente tudo o que tinha que acontecer com o Messias. Jadi Yesus menjelaskan kepada murid-murid apa yang tertulis tentang Mesias, baik di dalam kitab Musa, di dalam tulisan-tulisan dan juga di kitab para nabi. Irmãos, muitas podem ser as razões que nos levam ao desapontamento. Saudara, ada berbagai alasan yang dapat mengecewakan kita. Podemos ser lentos, Kita bisa lamban, podemos ter problemas de relacionamento, barangkali ada permasalahan dalam relasi, podemos ter expectativas que geramos no nosso coração e nos desapontamos com ada Deus. harapan yang timbul dalam hati kita dan kita kecewa. Mas o que Lucas está dizendo para mim e para você nessa manhã foi o que ele disse aos irmãos que estavam de Jerusalém a caminho de Emaús, que já tinham desistido. Tapi apa yang Tuhan Yesus bicara bagi kita, yang Lukas mencatat di sini adalah apa yang dikatakan pada murid-murid yang sudah menyerah waktu itu. Nós podemos estar desapontados, Kita bisa saja kecewa, podemos estar desesperançados, barangkali kita putus asa, podemos estar tristes, barangkali kita sedih, podemos estar desesperados. barangkali kita putus asa. Mas quando Jesus entra no cenário, tudo isso muda. Tetapi ketika Yesus masuk, semua situasi berubah. Faltou amém. Amin. Vocês estão respirando? Kalian sedang bernafas? Ele pode nos curar de todas as decepções. Tuhan dapat menyembuhkan kita dari segala kekecewaan kita. Ele pode tirar do nosso coração toda a tristeza. Dia dapat mengangkat seluruh kesedihan dari hati Ele kita. tem poder para renovar a esperança. Dia mempunyai kuasa untuk memperbaharui pengharapan bagi kita. Faltou amém. Amin. Irmãos, Deus tem projetos maravilhosos para vocês, para essa igreja na cidade de Mogi das Cruzes. Saudara-saudari, Tuhan mempunyai proyek yang indah bagi gereja ini di kota Mogi das Cruzes. Desculpe dizer, mas eu posso até dar um salto de fé. Maaf untuk berkata, tapi barangkali saya bisa memberikan suatu lompatan iman. E posso dizer a vocês que o melhor da história da igreja cristã em Dili pode ainda estar por acontecer. Dan saya dapat mengatakan yang terbaik bagi gereja Kristen Injili barangkali masih akan terjadi. Às vezes nós somos envolvidos por decepções, Terkadang tristezas kita dilingkupi kekecewaan, kesedihan, e perdemos as esperanças. dan kita kehilangan pengharapan. O que nós precisamos fazer? Apa yang kita butuh lakukan, Precisamos chamar o Senhor Jesus para voltar a caminhar conosco. kita perlu memanggil Tuhan Yesus Kristus untuk berjalan dengan Porque kita. quando Jesus entra em cena, Karena ketika Tuhan Yesus masuk dan dia bertindak, tudo pode mudar. semua dapat berubah. Quando é que nós perdemos amizades? Kapan kita kehilangan persahabatan? Quando nós deixamos Jesus de fora dos nossos relacionamentos. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam relasi, dalam pergaulan. Nós esquecemos o que é perdoar. Kita melupakan apa itu pengampunan. E alimentamos no nosso coração ressentimento, Dalam hati kita ada kepahitan, mágoa, ada akar pahit, amargura. ada kebencian. Quando Jesus entra em cena, Ketika Tuhan Yesus Kristus muncul tudo isso dan dia ada, desaparece. semua itu menghilang. Presta atenção no texto que a gente acabou de ler. Qual era a preocupação daqueles dois discípulos quando chegaram na cidade de Emaús? Olha só o cenário. Perhatikan apa yang terjadi, apa kekhawatiran murid-murid ketika mereka sampai di kota Emmaus. Eles estão na porta da cidade Mereka sudah di ambang pintu kota e Jesus faz que vai indo em outra direção. dan Yesus membuat seolah-olah dia akan pergi ke arah yang lain. O texto diz que Jesus faz que vai. Jadi teks firman Tuhan ini menceritakan Yesus membuat seolah-olah dia akan lanjut ke tempat Porque lain. Jesus queria ver a atitude daqueles homens. Dan Yesus sebenarnya mau melihat sikap daripada murid-murid itu. Então eles vão entrar na cidade Jadi mereka hendak masuk kota e Jesus então vai como que tivesse seguindo também.
Yang Yesus seolah-olah dia lanjut Eles chamam perjalanannya. Jesus e diz o que para Jesus? Tapi mereka memanggil Yesus dan mengatakan apa kepada Yesus? André. Andreas, apa yang mereka katakan kepada Yesus? Apa kekhawatiran mereka? Tuhan, É tarde. sudah larut malam, Fica com a gente na cidade que é mais seguro. tinggallah dengan kami di kota lebih aman, lebih nyaman. Tá certo isso, irmãos? Apakah ini Aqueles benar? homens estavam preocupados e com razão acerca da integridade e da segurança deles e de Jesus. Mereka benar memikirkan tentang kenyamanan mereka dan Yesus. Quando Jesus parte o pão, que os olhos deles se abrem, o que acontece? Ketika Yesus memecahkan roti, membagikan dan mereka melek atau sadar, Eles não querem saber se é 10 horas da noite. mereka tidak peduli jam berapa waktu itu. Eles não querem saber se é meia-noite. Apakah sudah jam 12 malam? Não querem saber se é 3 horas da manhã. Mereka tidak mau tahu kalau itu sudah jam 3 pagi. Aqueles homens são tomados por uma alegria tão grande que a preocupação com a segurança dele desaparece. Mereka dilingkupi sukacita sehingga kekhawatiran terhadap ketakutan mereka menghilang. Eles saem disparada porque eles precisam contar as boas novas para os discípulos que estavam sentindo o mesmo desapontamento em Jerusalém. Dan mereka bergegas segera pergi menceritakan hal yang terjadi dengan perjalanan itu bagi murid-murid yang lain. Eles se encontraram com Jesus Mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus. e eles Kristus. precisavam compartilhar dessa experiência desesperadamente. Dan mereka perlu dengan segera mengabarkan pengalaman itu kepada orang lain. Eles levaram um terço do tempo Mereka hanya makan waktu sepertiga para chegar em Jerusalém, que untuk levaram kembali para chegar em ke Emaús. Yerusalem daripada perjalanan mereka ke Emmaus. Quando Jesus entra em cena, Ketika Yesus masuk, os desapontamentos vão embora. kekecewaan sirna, A tristeza dá lugar à alegria. kesedihan diganti dengan sukacita E o medo dan ketakutan. foge, Lari, porque um espírito poderoso de poder, de testemunho, toma conta daqueles que pertencem ao karena Senhor. roh kuasa untuk bersaksi akhirnya menguasai situasi itu. Eu estou simplesmente, meu coração está a mil aqui. Hati saya berkobar-kobar. Nós precisamos voltar, chamar Jesus, Kita perlu kembali memanggil Tuhan Yesus Kristus para nos acompanhar na nossa jornada. untuk mengikuti perjalanan kehidupan kita. E Ele vai fazendo as correções que precisam ser feitas na minha vida e na sua. Dan dialah yang akan mengoreksi apa yang diperlukan dalam perjalanan hidup kita. Ele vai trazer de volta a alegria. Dia yang akan memulihkan sukacita. Ele vai renovar a esperança. Dia akan memulihkan pengharapan. Ele vai restaurar a nossa coragem. Dia akan memulihkan keberanian kita. E o nosso propósito de vida Dan vai ser renovado kehidupan kita akan diperbaharui nos planos soberanos do Senhor. dalam rencana kedaulatan Tuhan. Eu poderia passar o resto da tarde falando com vocês. Ya, saya bisa meluangkan seluruh sore hari ini bicara dengan saudara-saudari. Eu vou entrar no primeiro ponto agora. Meu primeiro ponto vem agora. Ini poin yang pertama sekarang. Estão entendendo? Mas eu vou só citá-los para vocês. Ini tadi baru poin pertama, saya mau menyebutkan poin-poin yang lain. E vou destacar algumas lições que eu extraí dessa experiência com esse texto. Dan mengangkat beberapa pelajaran dari teks firman Tuhan ini. O esboço da mensagem vai estar à disposição de vocês. Vocês podem depois pegar e rever algumas coisas na casa de vocês. Ya, garis besar firman Tuhan ini akan tersedia dan Bapak Ibu bisa merenungkan di rumah. Mas diante desse cenário eu destaquei 3 coisas. Ada 3 hal yang saya angkat. 2 tristes viajantes 2 orang sedih dalam perjalanan e um companheiro inesperado. dan 1 sahabat yang tak terduga. Segunda coisa, Hal yang kedua, uma conversa revigorante com Jesus. bagaimana pembicaraan dengan Yesus Kristus itu menguatkan kita. E a terceira coisa, Dan yang ketiga, uma revelação extraordinária dos planos do Senhor.
suatu wahyu atau penyataan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. E o desaparecimento surpreendente de Jesus. Dan bagaimana Yesus menghilang secara tiba-tiba dan secara luar biasa. Quando eu estava estudando esse texto, Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, eu confesso para vocês saya akui que eu lembrei de várias fases da minha vida. saya teringat berbagai tahap kehidupan saya. De vez em quando, Terkadang a gente entra no pântano do desapontamento. masuk di tengah rawa kekecewaan. E às vezes é difícil de você sair dele. Dan terkadang sulit keluar dari rawa kekecewaan itu. Existe uma forma de sair. Ada satu cara untuk kita keluar. Quando Jesus entra em cena. Ketika Yesus dia masuk dan bertindak. E algumas lições que eu queria dividir com vocês. A primeira é: Dan beberapa pelajaran saya mau berbagi. Pertama, Kristus é o escopo das Escrituras, adalah cakupan daripada kitab suci. a soma e a substância da revelação divina. Dia adalah hasil dari perkumpulan dan esensi daripada penyataan ilahi. O que Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço de Jacó se aplica a mim e a você. Apa yang Yesus menyatakan kepada perempuan Samaria di pinggir sumur berlaku bagi saudara dan saya. Aqueles que beber da água que eu lhe der, Barang siapa yang minum dari air yang hendak kuberikan, rios de água viva fluirão do seu interior. darinya akan mengalir sumber air kehidupan. Se nós não estamos desfrutando dessa vida abundante, Kalau kita tidak sedang menikmati sumber air yang berkelimpahan ini, é porque de alguma forma deixamos de beber da fonte original. adalah karena kita dengan salah satu cara-cara yang lain berhenti minum daripada sumber aslinya. E estamos bebendo em fontes estrangeiras, não estrangeiras, mas estranhas. Dan kita sedang minum dari sumber-sumber yang asing. Jesus, Tuhan Yesus, ele é o escopo de toda a Escritura, dia yang adalah cakupan dari seluruh kitab suci. a soma e a substância da revelação divina. Jadi dia adalah perkumpulan dan esensi dari seluruh penyataan ilahi. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer assim: Paulus menulis kepada Kolose, nele, em Cristo, nele, em Cristo, em Cristo está toda a plenitude da divindade. di dalam Kristus, di dalam dia ada seluruh kepenuhan Kristus. A substância de Deus estava em Cristo. Jadi substansi esensi daripada Allah ada di dalam Kristus. A segunda lição: Yang kedua, a Bíblia é um livro com uma mensagem de redenção, Alkitab adalah satu kitab tentang kabar penebusan, justiça keadilan, e vida eterna em Cristo. dan hidup yang kekal di dalam Kristus. E a terceira e última: Dan yang terakhir, ketiga, suspiro. ya, yang terakhir, ketiga, Graças a Deus. puji Tuhan, A graça de Deus é oferecida para pecadores de todas as nações. anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan mau diberikan kepada orang-orang berdosa dari seluruh bangsa, Raças, tribos e línguas. dari seluruh ras, dari seluruh suku, bangsa dan bahasa. E a missão é Dan misi kita adalah compartilharmos do Evangelho da graça de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. membagikan Injil, anugerah, keselamatan di dalam pribadi Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Nós estamos cercados de pessoas desapontadas. Di sekitar kita ada banyak orang yang kecewa. A doença da nossa geração é a ansiedade. Penyakit generasi kita adalah kekhawatiran, kecemasan. Nunca em toda a história da humanidade Tidak pernah sepanjang sejarah umat manusia se sofreu com tanta depressão como temos sofrido no nosso tempo. orang begitu banyak menderita dengan depresi sebagaimana pada saat ini. Eu creio que Cristo é a resposta Dan bagi saya Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban e a solução de Deus dan solusi Tuhan para
para todo aquele que crê. bagi semua yang percaya. Quando Jesus entra em cena, Ketika Tuhan Yesus masuk dan dia bertindak, desapontamentos, kekecewaan, tristezas kesedihan, e desesperanças keputusasaan vão embora. sirna, hilang. O tema da nossa mensagem de Jadi, hoje foi tema perenungan kita hari ini, uma jornada de esperança suatu perjalanan pengharapan no caminho do desespero. di tengah keputusasaan. Vamos orar? Mari kita berdoa. Pai, Bapa, visita a cada um de nós. kunjungi, lawatilah masing-masing kami. Olha para dentro de nós. Lihat ke dalam hati kami. Que os nossos corações Kiranya hati kami se voltem para o Senhor. terarah kepada Engkau ya Tuhan. Somos envolvidos, Senhor, com tantas preocupações. Kami dilingkupi dengan begitu banyak kekhawatiran. Estamos sempre, ó Deus, correndo para um lado e para o outro, Kami tentando, ó Deus, Kami selalu lari ke sana ke sini berusaha conquistar planos, projetos e sonhos. untuk mencapai rencana, rancangan, proyek dan impian. Expectativas que nem sempre estão de acordo com o plano do Senhor para as nossas vidas. Ekspektasi harapan yang tidak senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Queremos fazer, ó Deus, ou dizer, falar como falou o salmista. Kami mau berkata sebagaimana pemazmur berkata, Sonda-me, Senhor, e me conhece. Aku ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Penetra no profundo do nosso coração. Masuklah di dalam kedalaman hati kami. Vê se há em nós Lihat algum apakah caminho mau. ada satu jalan yang sesat. Tira isso de nós Angkat dari kami e nos conduz aos caminhos eternos. dan tuntunlah kepada jalan yang kekal. Essa é a nossa oração, Ini doa kami, o nosso desejo, kerinduan kami, o nosso pedido. permintaan kami. Em nome de Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amém. Amin.